الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله Malion Assalamu alaikum Malion an bi foli bila malien bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bi bila bɛɛ waati na a yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka jamana président kɔrɔ ni o ye le général Amadou Toumani Touré seli kɛra kan waati na u bɛna taa n'a ye kaburudon na ni o ye Amdalaye kaburudon ye a yɛrɛ bɔra k'a ye ko in tɛmɛna sira minnu kan sɔrɔdasiw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan nin waati in na mun b'a to ko ninnu sabula Amadou Toumani Touré sɔrɔdasi don u ye waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin a ma armée de terre ani armée de l'air bɛɛ dafalen tun bɛ kɛnɛ kan rouges olu tun bɛ kɛnɛ kan yirala k'a fɔ kuma minnu ni a kɛra yan waleɲumandɔn minnu n'a kɛra u ye bonya kɛ ka da Amadou Toumani Touré kan k'a yira k'a fɔ ko a ye baara min kɛ jamana in ye a ye sababu min kɛ jamana in ye ka wulikajɔ caman kɛ ka maliyɛnw a y'a seko n'a damayira kɛ a ka fanga kɔnɔna na u y'o yira kɔrɔfɔ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni a yɛrɛ bɔra k'a ye témoignage la u kuma caman fɔ o kɔfɛ an tilal'o de la ka seliw kɛ nin waati in na ka seli kɛ Amadou Toumani Touré su ka sabula silamɛ don a ka denbaya bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a terimaw bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ président kɔrɔw bɛɛ bɛ yan Alpha Omar Konare ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan artistes bɛ yan Salif Keita ninnu olu bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ a yɛrɛ bɔra k'a ye mɔgɔw bɛ kasi de la nin waati in na mɔgɔw bɛ kɛlɛ la nin waati in na su kan mɔgɔw bɛ kɛlɛ la nin waati in na su nɔfɛ donc su de taatɔ filɛ nin ye u bɛ ka taa ni su ye nin waati in na Amadou Toumani Touré kaburudon la ni o ye n'o ye Amdalaye kaburudon ye donc an yɛrɛ ɲɛ t'a la cogo di sauvage ta ka taa yira mɔgɔw la donc
c'était noble quand même. Fembe qui est dans la noblesse, il faut finir avec la noblesse. Donc, Mais Grigiro n'en fait n'importe quoi. Il pouvait s'organiser en conséquence. d'accord. Donc Malien a rapport à Yéni, Chouta Toin, Watina, Kabourgola, Ambigre et Ablaï Jabate, Agnebe Alela, et Kokami Gre Ala, donc Agnebe Artisu Chamanea, Chamambia, des fois, et Tony Jamou. Moi, c'est le professeur Hachim Traoré. Hachim Traoré. Radio Kiedou. Et c'est comme Moussoro Kafona rapidement. Bon, vous savez, Amadou Toumani Touré est un homme grand. Morobadou, Neraka, Naka Morobaya Rodon, Yorochama, parce que Nebora français canalé de Nord. D'accord, d'accord. Donc, il y a Dunga Kanyesha Arma. Ngaduko Mimbaye, Alaka Lara Sonsmae, Alaka Konye Kanyenye, Abuye Minda, Anka, Mi la Maliona, Alaka Kenye Fatrai, Minerabi, Alaka Sangrota Jamanama. Alaka Kangenia Minkume Jamana Kwe, Alaka Angenia Sabati Jamanae, Jamana Botoron de Kunkona, Alaka Duo, Sarabolu, Alaka Minae. Voilà, Alaka Konye Kanyenye. Alaka Duomé. Voilà. Merci beaucoup. Bah, d'accord. Donc, on dit que. L'homme, il faut faire plus après dans la vie. Salam alaikum Nefa. Songo bedi. Wati na ibse ka dakuru damado fo Amadou Toumani Touré kani tunni nana. Anya ye ekira ka ministry. Ye ministry ya ke ka teme. Ani Amadou Toumani Touré ay je chaman ke fangala. Donc ibse ka témoignage jumɛn kɛ ni ko in na. Ouais, ne ka témoignage ministère donc cadeau ne ka témoignage là. On donne croquet de ministère Sinto là. Amadou ne ke fɛn bɛɛ ala ta ko. Mɔgɔ bɛ directeur régional des impôts Sikasso qui t'a sévèrement ɲininka ka n'i kɛ ministre ye pendant 5 ans. Pendant 5 ans. 5 ans a y'i kɛ fɛn bɛɛ. Et puis ministère min ka di Amadou yɛrɛ a ye n bila o de la. D'abord les jeunesse ka ko bɛɛ jeunesse ye. N ye 3 ans ko la ka n b'o la ka taa n bila cɛkɔrɔbaw kunna personnes âgées n'a danaya to a t'o kɛ. Amadou fo k'a barika da. Amadou tɔgɔ la ne yɛrɛ tɔgɔ la ani aw bɛɛ tɔgɔ la diɲɛ bɛɛ tɔgɔ la ne ka dugumɔgɔ bɛɛ bɛ Amadou fo. Kianga bɛɛ bɛ Amadou fo ala k'a dayɔrɔ sɔrɔ ala k'a dayɔrɔ sɔrɔ ala k'a kɔ balo aw minnu bɛ baara kɛ dɛ ala k'a yɔrɔ ɲuman bɔ ala k'a dayɔrɔ sɔrɔ foyi t'an bolo foli ko Amadou kɔ. D'accord, an y'a ye i ka mouvement citoyen kɔnɔ a ye wulikajɔ caman k'o ko fana na i bɛ se ka mun fɔ la. a ye ne ka mouvement citoyen ko ye Amadou de ye Amadou tilalen fanga na transition na mɔgɔw de wulila Dakar ko Amadou kana fanga ɲini c'était des intellectuels mɔgɔ kalanenbaw. Amadou ni wele Jibi lettre in filɛ a bɔra Dakar radio bɛɛ y'a fɔ RFI y'a fɔ ko n ka fanga ɲini fanga bɛ ɲini cogo di a ne y'o fanga n'i b'a ɲini fanga sigi Sikasso ne taara Sikasso de la ka taa Sikasso kɛ ɲɔgɔn kan an ye baara min kɛ Sikasso Amadou tɔgɔ la ala de b'a dɔn an bɛ Sikasso fana bɛɛ fo a ka lancement k'a fɔ n bɛ fanga ɲini an y'a kɛ a taara kɛ Sikasso le 10 mars 2002 an tɛ ɲinɛ o date kɔ Amadou fo ka barika da. Association Big Nani ani kɔnɔntɔn de tun bɛ yen. Bi naani kɔnɔntɔn. Amerikɛn ye fanga da a ye n wele a ko dɔgɔ association bi naani nin ye ne kɛ fangama ye nin bɛ mara cogo di n ko kɔrɔ i b'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan groupe kelen na n'an b'a tɔgɔ da ko mouvement citoyen nana ten donc a ka mɔgɔ kalanlenw ani minnu tun bɛ région kɔnɔ ka taa Gundan Kayi fɔ Sikasso mɔgɔw mɛ tun bɛ an y'a bɛɛ kɛ association bɛɛ sɔnna ka don mouvement citoyen kɔnɔna na ala ye ne k'o président ye vote tɛ foyi. A ko Jibe de y'a président ye i 5 ans k'o la n b'a fo ka wala ka barika da n ka denbaya bɛɛ fo surtout n ka kiyangaw bɛɛ Sikasso mara bɛɛ ko ala ka hinɛ la k'ala ka dayɔrɔ sɔrɔ. Merci. Ne fa i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara o kan. Alhamdulillah rabbil alamina an b'a fɔ ni silamɛya foli ye an bɛ kɛnɛ min kan yan nin kɛnɛ in bɛ bɛɛ ɲɛ nin bilalen don bɛɛ ɲɛfɛ anw ye dilikaw de ye. Alhaji Sidimoro kan dɔgɔkɛ ne yɛrɛ ne ye Hamadi Baye kan Jalo ye donc dilikaw tɔgɔ la an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ Amadu ye ala ka hinɛ an na ala ka yafa k'an ma Amadu a ye jamana in kanu a ye baara kɛ jamana in na o baara n b'a dɔn o tɛ bɛn a ye o baara sara dɔw bɛ daminɛ bi de n'i ye baara ɲuman kɛ diɲɛ na i ka baara
ala don baara n'i y'a kɛ n'i taara ala ma don min na i ka baara ɲuman bɛ daminɛ o dɔ de a sara bɛ daminɛ o dɔ de an b'a fɔ ɲininkali min n'o bɛna k'a la sisan yarabi ala ka mɛlɛkɛ ɲuman ci a ma ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dilikaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ko an bɛ dugawu kɛ amadu ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma a y'a diinɛ kanu a y'a jamana kanu a kɛra jamana fɛ a y'a baara kɛ ala k'o k'a ye bɔda diɲɛ lahara an b'o ɲini ala fɛ salamu alaikum wa rahmatulah an bɛ dugawu k'aw fana y'a journaliste fana an bɛ dugawu k'aw fana ala k'a ka baara ala k'a jidi ala k'a sabati ala ka hɛrɛw k'an ye jamana ye gɛlɛya min b'a kɔnɔ ala k'a basigi ala k'a basigi président minnu b'a kunna n'u bɛ transition la yala bi ala ka se k'u ye u ka se ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔ ala ni ala kira kadu kosɔn bidɔnma in barika kama sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh. Rapidement. Oui, je suis président national club de parti fidèle aussi le président Amadou Tontouré. Je suis président national club de parti fidèle aussi le Amadou Tontouré. D'accord. Ancien membre du bureau national du mouvement citoyen. D'accord. ATT, je l'ai aimé. Donc on a bien, comme les gens peuvent témoigner, nous dans la page qu'on a, nous avons gagné parce que il s'est rendu demain, moi je suis pendant dans la bureau fanga là au dos en commune au niveau de boisson beaucoup moi un facteur comme kolomani comme travail kolomani parce que moi bi rebelle demain moi jafa non moi alaga chine kina da ambema ni do de yin ala fa ala do jabi moi alaga amuru mana mali kono e mali muni ngo amadu mai alaga fanga du yerama anga be parce que ala bi amadou il t'a fait mais Amadou fait Amadou il était patriote sage donc ala gahina ala fakama chono ala gere sara merci beaucoup voilà d'accord donc wati na rapidement ambale anyebe et minila wati na le ninga seka gere assalamu alaikum bonjour comment ça va merci la famille merci beaucoup merci voilà honorable ni seka dakour damado fo et Amadou Toumani Touré kan pertina donc anyeba la au ben na keneka donc il se ka témoignage jumɛn fɔ pour que jamanadenw ɲɛ b'i la bi u ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. D'accord. N bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ ATT ye bɛɛ de ka ATT denmisɛnninw makɔrɔbaw cɛw musow parce que ATT ka wagati kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ i mana sekele o sekele ta jɛkulu o jɛkulu ta i b'a ye k'a fɔ ATT y'a seko dɔ kɛ nin bɛɛ ye denmisɛnninw ni ye denmisɛnninw ta i b'a fɔ ko denmisɛnninw teri don ka tɛmɛ tɔw kan n'i ye musow ta a ye kɛwale caman kɛ n'i ye makɔrɔbaw ta a ye ko caman kɛ kɛnɛya sira kan kalanko sira kan i b'a ye fana k'a fɔ fasojɔ yɛrɛ sira kan fɛn fɛn an b'a fɔ minnu ma ko infrastructure n'o ye sira dilanw ekɔliso dilanw dɔgɔtɔrɔso jɔw i b'a ye k'a fɔ ATT ye kɛwale caman kɛ jamana in kɔnɔ minnu kɛra sababu ye k'an ka jamana lataa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ hali cité administrative ta i bɛ pɔnfadiw ta i b'a ye k'a fɔ ATT yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ taabolo kɔnɔ a kɛra sababu ye ka teriw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu kɛra sababu ye ka hɛrɛ caman lase jamana in ma donc bi ATT ka nin tagali an bɛ se k'a fɔ perte ba don jamana ma perte ba don a somɔgɔw ma tiɲɛ don nka perte ba don hali farafinna ma k'a sababuya kɛ hali ni ye farafinna lajɛ i b'a ye k'a fɔ ATT tun ye mɔgɔ ye a ka ca ala fɛ n'an taara kuma yɔrɔ min hali ni balawu bɛ yen a yɛrɛ kɛcogo kama ni bonya min b'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka se ka lafiya caman nati jamanaw kɔnɔ Centrafrique b'o la jamana wɛrɛw b'o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maa don sɔrɔsi don nka n'a ka sɔrɔsiya bɛ a y'a jira toujours k'an k'an sigi ka kuma ko mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ kɛ sababu ye an bɛ solution sɔrɔ a la filanan fana ye min ye fasojɔ la maa don a y'a jira k'a fɔ ko fasojɔ la an mago bɛ bɛɛ la n'o ye consensus ye donc ninnu ye fɛn fila ye a ye min to an bolo yan je pense que hali an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali mago b'o la donc franchement an bɛ se k'a fɔ hali ni ATT taara bi a taara ka héritage minnu to an bolo olu bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana yɛrɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ nka o bɛ min ɲini an fɛ an minnu bɛ yan o ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw a somɔgɔw a balimaw a teriw jamanaden bɛɛ lajɛlen ATT taara ka héritage min to an bolo
n'an ye baara kɛ n'o ye n dalen b'a la k'a fɔ a b'a nafa don nataw la an bɛ se ka min fɔ bi o ye ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin a ma ATT talen filɛ nin an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka don a ka alijana na Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma a somɔgɔ minnu fana tora u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yan an ye ɲɔgɔn jigi ye a musow b'a la a den b'a la a denw b'a la a teriw b'a la limanaw b'a la balimaw b'a la u k'a dɔn k'a fɔ ATT taara ka hakilina minnu to vraiment su ni tile en tout cas u mago mana jɔ an na an bɛ yan pour que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'o hakilinaw waleya jamana kɔnɔ donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲɔgɔn fɛn fɛn sen sera yan ka bɛɛ fo nin ye perte ba de y'an bolo Mali bolo farafinna bolo diɲɛ bolo nka ni Ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi je pense que Ala fana tɛ foyi kɛ gansan nka ni Ala fana i mana kɛ cogo cogo Ala ye fɛn fɛn dan i b'a ye k'a fɔ Ala bi sababuya dɔ kɛ min b'a to a tigi bɛ balo n'o tɛ pigeon tɛ baara kɛ kɔnɔw tɛ baara kɛ nka kɔnɔw bɛ balo Ala mana fɛn fɛn dan a bɛ sababuya dɔ kɛ donc ATT tagalen min filɛ Ala bɛ sababuya wɛrɛ kɛ min b'a to maa dɔ bɛ jɔ a jɔyɔrɔ in na nka o bɛ min demande an fɛ o ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka o doni a ye min to yan an ka se ka o doni ta donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka seli bɛɛ ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin ATT ma Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala ka don alijana na. Dis-moi en français, s'il vous plaît. D'accord. Donc ni mu Musa Timini a b'ale dɔn kɔrɔ de ale kɛra marabolo ale kɛra assemblée ɲɛmakɔrɔ ye donc waati mun na coup d'état kɛra ka to fanga na ani 12 donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la nin waati in na maaba caman bɛ yen minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ATT yɛrɛ kɛrɛfɛmaw nin ye Sénégalikaw ka ɲɛmaa dɔ nali ye kana Sénégal représenter Congo olu ka mɔgɔw tun bɛ yan donc maaba caman nana waati in na pour que ka se ka na témoignage kɛ Amadu Tumani Ture ko ba minnu kɛ ni ka se ka yira nin waati in na donc waati in na a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ye Ousmane Isufi Mayiga ye ale kɛra ATT ka marabolo ɲɛmaakɔrɔ ye ale ni ATT baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ donc an bɛ gɛrɛ ale la ale fana ka se ka dakuru damadɔ fɔ ale ni ATT ye jɛɲɔgɔnya mun kɛ u ye baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka témoignage mun fɔ a ko la donc an bɛna ale yɛrɛ ɲininka Ousmane Isufu Mayiga maa caman b'a dɔn hali Sumela Sise ka bilali mun kɛra kɔsa in na ale tun ye médiateur ya la donc an bɛna gɛrɛ a la ka se ka dakuru damadɔ fɔ an ye ne fa salamu alaikum somɔgɔw bɛ di Vamos faire parler bambara. Aha, oh, i bɛ se ka dakuru damadɔ mun fɔ ATT ka témoignage comment n'i jɛra i kɛra ka marabolo ɲɛmaa ye ka tɛmɛ donc i bɛ se ka témoignage mun fɔ a ka kow la ko minnu bɛ yen ko o c'est à dire a yɛrɛ touché an b'a la deli Amadu Tumani Ture Ala k'a da yɔrɔ suma Ala k'a da yɔrɔ suma Amadu Tumani Ture an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɛra ka ministre des finances ye ne kɛra ka ministre de l'équipement des transports ne kɛra ka premier ministre ye a bɛ ne wele kɔrɔ an sɔnra i bero don o don maa ɲuman de don a tun bɛ Mali fɛ kosɛbɛ a ye baara bɛɛ kɛ Mali kama an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ seede o la Ala ka da yɔrɔ suma merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc allez Ousmane Isufi Mayiga a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a ni ATT ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ. Salamu alaikum. Parce que somɔgɔw bɛ kɔri baasi t'i la somɔgɔw kɛnɛ. Vous allez bien? Les affaires. Dɔnni. Denbaya dun? Nba i bɛ se ka dakuru damadɔ fɔ. Parce que an y'a ye ATT ka waati min na ka to président la aw minnu ye artistes ye aw n'a ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ caman o ma dogo mɔgɔ caman na donc e bɛ se ka témoignage jumɛn fɔ a ka ɲumanya jumɛn ye e touché k'a to président la Amadu ka ɲumanya min ye ne touché k'a to président la don dɔ kɛra la ne taara Angleterre ne ye n ka album bɔ n taara Angleterre u ye ne kɛ meilleur album artiste du monde ka meilleur o prix ta ka di yan
nana jira président na ni nommé kan kɛ chevalier de l'ordre national du Mali a y'o diya o dilen ne ma ne ko n bɛ fɛ n ka disque min kɛra meilleur album du monde ye ka ne kɛ meilleur artiste du monde ye n bɛna a dédicace kɛ a tɔgɔ di Babemba la a ko Baseku ni i b'a kɛ n yɛrɛ bɛna lamɛn ni n ka temps ma sɛgɛn kosɛbɛ n bɛna ka n'a lajɛ a ka di n ye i ye création min kɛ ka culture k'an ka fɔlifɛnw laada fɔlifɛnw dɔrɔn fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn ye a bɛ diɲɛ kan bɛɛ fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ k'a apprécier or mɔgɔ tɛ dɔn Mali yɛrɛ la kosɛbɛ mais i dɔnnen don Mali ko kan ka tɛmɛ Mali kan donc n b'a ɲini fɛ n'a bɛ kɛ don min i b'a suda n na n'i ye temps sɔrɔ n yɛrɛ bɛ boli ka n'a ye mais i kana n kɔnɔ dɛ i b'a kɛ o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye kabi indépendance taara Mali la président de la République ka se ta ka taa comment on appelle la ka taa dédicace la a fɔlɔ kɛra ATT ye wa fɔlɔ kɛra ATT ye mun de la a y'o kɛ pour que k'a jira anw minnu fana b'an ka culture baara la an ka se ka courage sɔrɔ ka baara kɛ k'an cɛsiri k'a dɔn ja nafa b'an ta in na fo président bɛ wuli ka na an ka dédicace lajɛ donc vraiment président min tun don hakili de tun ka bon kojugu ni mɔgɔ hakili bonyana i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa i ka jamanadenw mɔgɔ kana jiginda sɔrɔ i la bɛɛ k'a dɔn i y'a ka mɔgɔ ye et puis ni ne tun nana Amadu ka so don dɔ la i b'a sɔrɔ président bɛ wuli ka sigi yɔrɔ dɛnɛ ma yarɔ ne y'a ka jeli ye mais a b'i bonya i yɛrɛ bolo i n'a fɔ e tɛ f'i bɛ fili i yɛrɛ ma donc mɔgɔ min b'o kɛ mɔgɔ ye Mali a ka den belebeleba de perdre bi mais an b'a ɲini Ala fɛ Ala min Amadu minɛ an na ko Ala ka Amadu ɲɔgɔnna wɛrɛ d'an ma nin jamana in kɔnɔ ɲɔntɛ Amadu kun ye mɔgɔ min ye a kun t'a kun fɛ a kun bɛ ko kalama et puis a tun tɛ kɛlɛ fɛ a tɛ mankan fɛ dusukolo min b'a kɔnɔ i b'a fɔ militaire tɛ parce que a tun bɛ bɛn de fɛ don dɔ la ne taara ka so o y'a sɔrɔ Sénégal n wulila coup d'état kɛra n taara Sénégal n taara lajɛ n sera ka so o y'a sɔrɔ a ka kalan a ko Baseku i nana fɔ yan n ko président nana ni mɔgɔ jɛra sumalen na ni bolima nana i ka kan ka taa nɔfɛ a ko ɲɔgɔn ye a ko Baseku i nana a diyara n ye i ye hɔrɔn ye i ni muso vraiment aw ye jeliw ye mais a ye hɔrɔn ye a ko a diyara n ye kojugu an ye baro kɛ a ko Baseku ko jamana in a bɛ ɲɛ a ko Mali bɛna ɲɛ kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ a ko mais nin diyagoya ye dugawu min kɛra nin jamana in ye dugukolo in a tɛ tiɲɛ a tɛ kɛ mɔgɔ sago ye a bɛ kɛ Ala sago ye a n'o président ɲɔnɛ Mali ko in a y'an kɔnɔ a ko mais fɛn min y'an sɔrɔ an nɔ tɛ janfan ka ca janfan juguyara a da ye nin fɔ n ye a ko mɔgɔ min yɛrɛ hinɛ bɛnna nin bɛɛ la i b'a dɔn wa n ko ayi a ko Sanogo Amadu Aya Sanogo o don n y'a lajɛ n ko hinɛ b'i la a ko walayi a ko parce que a ni denmisɛnnin don mais a coronna wo min kɔnɔ a t'a dɔn min bɛ wo in kɔnɔ mais an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲuman bɔ a la a bɛ ka nin kuma in fɔ n bɛ k'a lajɛ maa min y'i ka fanga tiɲɛ i bɛ ka kuma o tigi ka ko la tan ne ko n k'e sigi président ye a dusukolo yɛrɛ neige de b'a kɔnɔ wa min b'a kɔnɔ ne min ye jali ye ne kun fari kalayara mais a ye ne fari fa bon mɔgɔ min bɛ ten a tɛ kɛlɛ fɛ a ko Baseku kɛlɛ man ɲi hali ni a y'a sɔrɔ la cogoya o cogoya la n'i ye kɛlɛ kɛ n'i ye mɔgɔ kelen de perdre i ka o kɛlɛ la o mɔgɔ kelen i t'o sɔrɔ tun koyi o kun ma den min sɔrɔ o den bɛ kɛ président ye wa a den bɛ kɛ mun de wa i b'a dɔn wa n ko n t'a dɔn a ko bon kɛlɛ man ɲi mieux vaut vraiment aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka bɛn badenya na aw ka fadenya bɔ a la o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ président in ka kumakan kun ye ninnu de ye a bɛ nin conseils de d'an ma n'an bɛ barow kɛ a bɛ ninnu de fɔ an ye i b'a fɔ e yɛrɛ min sigilen don i bɛ dɛsɛ ka wuli ka jɔ parce que i nana i ni dusu min bɛ na ale bɛ min f'i ye Ala ka n'i tulo don a ka kumaw kan quoi donc vraiment ne bɛ se ka min fɔ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala ka saya k'a ma lafiya ye a bɔra ka mun to yan n'o ye jamana in ka bɛn ye a bɔra ka min to a dusukun na n'o ye jamana in ka sabati n'a ka taa ɲɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ nin jamana ye Ala k'an bɛn kelen ma Ala ka Mali kɛ badenya jamana ye Ala kana kɛ fadenya ye toujours a tun b'o de fɔ an k'a kɛ badenya ye an ka fadenya bila fadenya tɛ foyi ɲɛ a tun b'o de fɔ an ye donc vraiment an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka saya kama lafiya ye walayi kuma foyi tɛ ne da ni cɛ in kɔni a ye fɛn bɛɛ kɛ n ye
bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ala ka saya kama lafiya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kuyate. D'accord, Malien n'u ye Baseku Kuyate ale ye an ka Mali dɔnkilidalaba ye jeli don a n'a furumuso bɛɛ ye dɔnkilidala ye. Donc en même temps an b'a fɔ aw ye Maliens nin waati in na an bɛ yala yala n'an sera ka témoignage wɛrɛ sɔrɔ a y'a partager nin ye Baseku Kuyate ale ye Mali dɔnkilidalaba ye a yɛrɛ bɔra k'a ye a ye Grammy Award mun sɔrɔ a kɛra Amadu Tumani Ture ka waati de la donc an b'a fɔ merci. Donc a kɛra Amadu Tumani Ture ka waati de la an b'a fɔ ale ye fɛn caman fɔ ale n'a furumuso ni o ye Ami Sako ye ni ma fili donc a y'a jira k'a fɔ k'a taalen bɔ Amadu Tumani Ture waati mun na coup d'état kɛra la ni ka taga coup d'état kɛra la waati mun na ni a taara Dakar k'a y'a jira k'a fɔ ko maa mun hinɛ b'ale la nin bɛɛ la ko o ye Amadou Aya Sango donc le kumaba de donc an bɛ gɛrɛ an ɲɛ bɛ Ablaye Jabate la an bɛ gɛrɛ ale fana ka témoignage parce que ale fana ka ATT ka tile la Ablaye Jabate fana ye kunkɔrɔta caman sɔrɔ a ka dɔnkilidaw kɔnɔ an ka artistes bi yan a yɛrɛ ɲɛ b'a la politique mɔgɔw bi yan a terimaw bi yan bɛɛ de dafali bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw nana témoignage an b'a lajɛ n'an sera ka maa min sɔrɔ nka mɔgɔw taara kaburudo la nin waati yanni mɔgɔw ka segin ka bɔ kaburudo la donc an bɛ témoignage damadɔ kɛ a su taara don an dala ye kaburudo de la donc an bɛ gɛrɛ nin waati in na ka se ka Ablaye Jabate ale ɲininka kɔrɔfɔ damadɔ la. mun de bɛ so kɔnɔ o mɔgɔ bɔ ala sago i sago donc ko a ɲɔgɔn sɔrɔ man di a ɲɔgɔn man ca jatigiw b'an bolo a caman yan minnu b'a ɲɔgɔnna caman kan ye a barika an ka Kulubalikɛ ye sanna bɛlɛ n b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ka b'a sara o de y'a ta o ye relève ta a ma fili n'o ye Dirisa Kulubali ye ka bɔ sanna bɛlɛ ka b'a sara a tɛ bɔra fanga na ale de ye a tɛ place ta donc ma kulo ma kɔngɔ ma fɛrɛ ma wasa ma donc ma ka fanga bila a man tɔɔrɔ ka da Dirisa Kulubali ka bonya kan donc n'a fɔra k'a tɛ dun n'a fɔra k'a tɛ o ye ko wɛrɛ ye n bɛ yan ni n den kelen tɛ dɛ ayi n bɛ yan ni n den kɔni olu tɛ kelen ye ko ka ca ala sago i sago. a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka baara kɛta jumɛn diyara i kosɛbɛ. n diya ye ba baasi t'i la alhamdulilayi n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka kuma ka ɲi. merci. tuma dɔ i bɛ ɲininkali kɛ tuma dɔ fo ne yɛrɛ bɛ tunu i ka kuma kɔnɔ parce que i bɛ ɲininkali dɔ kɛ i yɛrɛ bɛ to k'a dɔw jaabi k'a sɔrɔ i ye ɲininkali kɛlen min yɛrɛ ɲininkali o m'a jaabi e yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ka tila i yɛrɛ tila k'a jaabi i bɛ kuma nɔgɔya mɔgɔ bolo merci beaucoup n cɛ merci Seko ka kɛnɛ an ka dugawu kɛ ATT n den i ka welew bɛ se ma kuma bɛɛ waati dɔ la a b'a sɔrɔ n tɛ yen kasi de ka nɔgɔn ma bi ka tɛmɛ kuma kan kasi ka nɔgɔn ma ka tɛmɛ kuma kan mais ni jɔn n'ala y'i da k'i kɛ silamɛ k'i limaniyara ka ban suko la i tɛ kasi i bɛ dugawu de kɛ su ye ka dugawu ka a ka denbaya ka dugawu k'i yɛrɛ yanni tan don cɛ n tɛ kasi kɛnɛ kan n bɛ limaniya kɛnɛ kan n bɛ taasi bila kɛnɛ kan n ka dusukun kan ka minɛ don fɛn bali ka kuma fɛn min kɛra n ye a kɛra ala ɲɛna a ma kɛ ala kɔfɛ a kɛra mɔgɔw ɲɛna a ma kɛ mɔgɔw kɔfɛ ne ma jɔ kɛnɛ si kan na tɛ se ma fɔ ne ma ko hɔn o bɛ jeli fa nka hɔn dɔrɔn tɛ kanu ni maa sɔn n'i ma kanu fu de don e maa sɔn a kanu t'i la i b'a sɔn a daga bugu da la de nka kan kanu ka tila kan sɔn sɔnni yɛrɛ da ye makan t'a ye dugutaga da ye o ye latigɛ da ye saya ye donc o de y'an fara foyi m'an fara ni saya tɛ a bɛ cogo min na a muso bɛ ten a denw bɛ ten a balimaw bɛɛ bɛ ten ne taara Mopti i b'a fɔ ko n bɛ n ka so Segu walima Kucala ou bien Bamakɔ yan o bɛ ne bɔ ala ka hinɛ ala ka yafa n ma yarabi ala taara k'anw minnu to ala ka limaniya d'an ma yarabi ala dusukun min b'an na bi yarabi ala ala k'o kɛ limaniya d'an ma an k'o kɛ hinɛ ka s'a ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an ka tile an ka jɛya an ka sɔn ɲɔgɔn ye badenya ka dilan sinjiya ka dilan kelenya ka dilan limaniya ka dilan fara ɲɔgɔn kan ka dilan ko ka to ɲɔgɔn ta la n'ala ye min kɛ don min na o banna an bɛ yafa ɲɔgɔn ma di ka yafa ATT yɛrɛ ma ala ka nɛɛma ala ka dayɔrɔ suma n tɛ kasi ka nɔgɔ ma bi ka tɛmɛ i yɛrɛ bɛ i b'a dɔn n tɛ ne kuma cogo ye ala sago i fɛ a ye yafa ma vraiment ba Jabate
Merci. Oh, merci, Jabate. Ah, oui. D'accord. École Karamogo. Comment bi Karamogo? Ah, et yoro jmen Karamogo. Ngo Karamogo. Ngo Karamogo. Wa hippodrome na. Donc akade ka kuma ika kuma. Kuma bi bolo, mbe bolo. Atete ka ni tunina. Se ka mun soro ka fo. A ben min be bolo. Voilà. Min be bolo Torino Ndiaye. O Edu Kaside. Mfana mbe content. Kada mun kan. Mande masaw nale masayala. Ye senenkunya do bala no ye Sunjata Keita. Aya soro senenkunya be me ka do seriala. Ni koma do seriala ate do bala. Sunjata ya do bala. Tabarikala. O anka o bamanan fanga no anka o urayo numbane. An nana do nasara fanga kono. O kele ateten fana nana fanga la. Aye senenkunya do bala. Ka do seriala kono. Ola ni tara fanga la dron. O ba wonyini ka eski aw be aw ye senenkunya ya ko awo. Bon ni senenkunya de aw la senyoma ay ta kuma la so. Akaban. Na ma soma sarabi son ka critique. Ola na mo mi yan ko bakaw. An ka masake baw molonyira. Dieu kono. Ah. O etando bay kosobe. O etando bay. Ola be atete fu. Ka barkada ay manden ko irali mike. Ay Sunjata ko irali mike. Ay senenkunya do balal mike. Ne yɛrɛ kulubali ye tuma bɛɛ a bɛ kulubalakaw kan pour que mɔgɔw k'i sabali hali ne diminen n'o ye n'a dabila o la n bɛ ATT fo ka ATT barikada ala ka badabada dali ala k'o kama lafiya ye badabada dali ala k'o kama lafiya ye Torino Ndiaye n b'i yɛrɛ fo i bɛ ka jamana kɔnɔdenw bɔ filila kosɛbɛ an ɲɛ b'i la réseau sanfɛ an ɲɛ b'i la ni mɔgɔw bɛ filila i kɔnɔna gan ne waati waati ni Torino Ndiaye ka kibaruya sɔrɔ i bɛ lafiya. Voilà, mais il faut. N tɔgɔ Jokele Kulubali. Jokele Kulubali. Donc i ko k'i ko n ye Ngo karamɔgɔ de ye. Ko karamɔgɔ. Hippodrome na. N ka Ngo tɔn tɔgɔ Zababa. Zababa. Awɔ. Ok, merci beaucoup. Merci. Kulubali. Ala ka hali bi laɲiniw sabati. Ami ami. Ala ka barika don ko la. Amina rabi. Merci. I Kulubali. Ba donc a bɔra ka ye ale ye Kulubalikɛ ye. Ale ye ko professeur don. Ko ye jumɛn ye? An ka kan mun bɛ yen nɔ ni an kɛmɛ ka ba dɔw la o ye kan ye an yɛrɛ ka lettre dilanniw. Donc ale filɛ ka ale ye o professeur ye o ɲɛmɔgɔ don. Donc nin waati in na yɛrɛ bɔra ka ye Ablaye Jabate an ye ale ka kɔrɔfɔ mɛn nin waati in na. Donc ale ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan. Ko kuma ka nɔgɔ kasi ka nɔgɔ ale bolo bi ka tɛmɛ kuma kan. Donc a tɛ tɛmɛ nin kan. Donc hali bi an bɛ taga ɲɛfɛ. L'humilité. N t'a dɔn o bɛ taa di cogo min na bamanankan na majigi. D'abord première qualité min tun bɛ Amadu Tumani qualifié o y'o de ye a kun majigilen don bɛɛ ye. Mɔgɔ min ko dɔn ne delila k'a fɔ a ye plaisanterie ya tubabukan na n ko c'est quelqu'un qui a oublié de se prendre au sérieux tellement a ye fɛn bɛɛ banaliser. A tun bɛ fangaba min na président fonction nin na an bɛ se k'a fɔ Amadu Tumani a bila à l'échelle humaine. Mɔgɔ tun bɛ gɛrɛ la mɔgɔ bɛ don a bara a ma da ka datugu mɔgɔ si ye. C'était un homme de plus a bɛ don jama la faama caman bɛ siran ka don min kɔnɔ ale bɛ t'i kari fɛnw na. A kɛrɛfɛmɔgɔw minnu bɛ baara kɛ nɔfɛ ala dɔrɔn de y'a dɔn baara min b'u bolo chaque fois k'a ka protection n'a ka sécurité assurée. Mɔgɔ min tun don c'est un être entier parce que a tun bɛ fɛn fɛn kɛ a tun t'i miiri fɛn fɛn n'a y'a dɔn min tun bɛ Mali kunna wolo Amadu Tumani tun bɛ o de kɛ. Général i ni ce. Ala ni ce. Ala ka hinɛ a la. Amina rabi. Omar Baro Sidibé. On y va, la voiture est là. Oui, super. Voilà, en Bambara toujours. Vous me faites faire un exercice périlleux aujourd'hui, hein, vraiment. Donc, on y a une ATT. On y a ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka to balo la. Parce que ala y'a ka kalifa minɛ la. Aw bɛ se ka témoignage caman fɔ. Comme anw ye denmisɛnninw ye anw kɔni fitininma de ye ATT. Anw n'a ye fɛn caman kɛ fo ka s'a ka saya ma bi. Donc maintenant e bɛ se ka témoignage jumɛn fɔ a ka ɲɛnɛmaya la mun ye e yɛrɛ touché kosɛbɛ kosɛbɛ. Awa ne bɛ barika da ala ye fɔlɔ d'abord pour dire que ni mɔgɔ si fa ni ye nin mɛlɛkɛ ɲuman si fa dɔn o bɛɛ ye ala tanu ye. Je me félicite. Ne na a donna école militaire interne na don kelen. Don kelen. An ye promotion kelen ye. C'est la 4e promotion de l'école militaire interarmes, la promotion générale Abdoulaye Soumaré.
ala y'a kɛ an y'a kɛ an ye sɔrɔdasiya kɛ ala y'a kɛ fana a ka masaya la an ye le plus haut grade dans l'armée an y'o sɔrɔ o ye ala tanu fɔlɔ ye o ye an ka baara sɔrɔdasiya baara danga ye ala ye chance don a ma fana sɔrɔdasiya kɛrɛfɛ la a donna baara wɛrɛ la min ye politiki ye n y'a f'i ye an donna école militaire intérieure en 1969 Mali avait événement démocratique en 1991 allait de haut faillir l'ère démocratique dans ce pays allait de haut faillir n'era n'a côté normalement sɔrɔdasi ma destiné ni fɛn na ni ala ka ko de ni sɔrɔdasi na kana démocratie d'ailleurs c'est que ala de y'a wele kana kɛ a fɔ ale ka kana kɛ démocratie en 91 92 les rayonnements premier rayonnement le Mali qu'on considère comme le meilleur exemple de démocratie en Afrique Amadou Toumani ka mandat kono waati la indice de développement là on dit que le Mali était un des pays qui avait le plus fort PIB Autrement, on a dit que le Mali était vraiment le pôle de stabilité par excellence, c'est-à-dire que la FIA comme il faut. Jamana qu'on a ni qualificatif extérieur bena kan faut. C'est que déjà tu as une mission à ka président là. Aya a woda datu. Bon, ne ko amatuma min ke jamana ngono c'est comme ni ya foni amatuma ma mun ke jamana ngono. Ni est fond de la lille adamaden ka lafiya an ka taa amo la an ka taa logement sociaux la jamana ka développement an ka taa infrastructure la siraw pont ka dugu réhabilité ka bâtiment public réhabilité ka fonction revalorisée ni Amadou Toumani ka baara b'o la a dɔgɔ dɛ n b'a fɛ ka dan o yɔrɔ la. Il faut qu'il présente un fleur boy. Bon, né général de division Suleiman Yacouba Sidibé. Suleiman Yacouba Sidibé. Voilà. D'accord, il Sidibé. Merci beaucoup. Amin Arabi. Amin. Merci. Amin. D'accord. Donc, il y a Sidibé. Allez, Niwati na Amadou Toumani Touré à côté Kani ATT Djera ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de donna c'est à dire que armée école la ɲɔgɔn fɛ donc maintenant ni waati in na an b'a fɔ ala ka hinɛ Amadou Toumani Touré la ala ka da yɔrɔ nɛɛma a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo mun na donc an b'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ ATT mɔgɔw kɔni taara kaburudon na ka taa ATT su bila kabudona donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'a ka photo ye dɔ y'a ka dessin kɛ ka dessin kɛ kana bila kɛnɛ kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛ b'o la o fana ɲɛna cogo min na donc kɛnɛ kɔni kun ɲagamɛ kosɛbɛ balimaw ni terimaw maliyɛnw yɛrɛ bɔra kosɛbɛ jama kun ka ca kunnafonidilaw kun kɛmɛ ka kɛnɛ bɛɛ minɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la a sɛbɛnnen don yɔrɔ bɛɛ merci beaucoup ATT merci pour ta loyauté a sɛbɛnnen don fan bɛɛ o b'a yira k'a fɔ a ka hɔrɔnya n'a ka danbe ko mɔgɔw b'a fo la ka wale ɲuman dɔn donc vraiment ni de ka di bɛɛ merci pour ton intégrité merci pour ta sagesse merci pour ta vision donc ni ko ba de donc ni b'a yira k'a fɔ Amadou Toumani Touré vraiment wale ɲuman dɔn ani bonya o kɔni segira ma jamanadenw yɔrɔ bi donc an b'a fɔ hali bi ko ninnu donc i kɔni b'a ye hali bi waati in na an bɛ dugawu de kɛ taba ye ala ka hinɛ a la dɔrɔn ala ka dɔrɔn ne o de y'an ka laɲini su ni tile donc an bɛ taa an b'a conclure ni kɛrɛfɛla la pour que ka se ka yani an ka bɔ kunnafoni tɔ kalan ma tuguni tile tɔ kɔnɔ donc an bɛna a conclure yan waati kunkurunnin na donc comme yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na donc cérémonie d'hommage national à son excellence général Amadou Toumani Touré dort en paix ATT le bâtisseur 4 novembre 1948 10 novembre 2020 donc ATT bangina san novembre kalo tile 4 san 1948 donc a fatura novembre kalo tile 10 san 2020 donc an bɛ foli lase aw ma aw bɛɛ fo ka aw wale ɲuman dɔn ka fɔ nin waati in na kɔni an kɔni an bɛ génie militaire la base kɔnɔna na mun filɛ nin ye monument de la paix kɛrɛfɛ donc an b'a fɔ vraiment Amadou Toumani Touré ka janaja kɛnɛ mun ni jamanadenw bɛɛ y'a wale ɲuman dɔn kɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka ɲɛsin ma o de tun bɛ yan bi
donc baaraw daminɛna depuis nɛgɛ kaɲɛ 10 ni o ye 10 heures ye fo kana bila nin waati in na donc u taara ni su ye kaburudon la donc su taara kaburudon la nin waati in na donc sɔni u bɛna segin ni ka se ka na waleɲuman dɔ kɛ a ka denbaya ye hali bi jama bɛ yan politiki mɔgɔw bɛɛ dafalen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ an y'a ye k'a fɔ jateminɛw kɔnɔ Mamudu Diko ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan o kɔfɛ an ye jateminɛw kɛ k'a fɔ Alpha Umaru Konare ale mun kɛra an ka président ye ka tɛmɛ ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Bubu Sise o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ président kɔrɔ caman bɛ o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Jɔnkuda Tarawele ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nka IBK ma se ka na an ma IBK ye kɛnɛ kɔnɔ nka Bubu Sise tun bɛ yan o kɔfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ diinɛ ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na politiki mɔgɔw Ɲankɔrɔ Yasamake ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na fo ka taa bila mɔgɔba caman na ani sɔrɔdasi ɲɛmaaw caman bɛ yen généraliw caman bɛ yen olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ donc kɛnɛ in kɔni kun vraiment i b'a ye k'a fɔ ATT yɛrɛ terimaw ani minnu ye jɛ kɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ ka minisiri kɔrɔw olu baden tun kɛnɛ kan donc o b'a jira k'a fɔ ko in kɔni vraiment a kɛra hɛrɛ ani baden kɔnɔ kuma mun bɛ anw adamadenw fɛ nin waati in na ATT a mago bɛ anw de ka dɛmɛ na nin waati in na dɛmɛ mun bɛ yen ko a mago bɛ jɔ a la nin waati in na o tɛ dɔwɛrɛ o ye duwawu de ye maliyɛn bɛɛ ka sama duwawu la a taalen filɛ badabada dali mun na nin ala ka badabada dali nɔgɔya ye an n'a bɛna taa jɛ mun na ala ka nɔgɔya anw fana ye sabula an bɛɛ laban de kaburu in kɔnɔna ye bɛɛ de bɛna taa don dɔ la bɛɛ ni i na don diɲɛ kɔnɔ komi i n'a fɔ bɛɛ n'i ta don donc ATT kɔni ale ta banna nin cogoya in na ta diɲɛ kɔnɔ donc an bɛ duwawu de kɛ ala ka garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma a ye waleɲumandɔn caman mun kɛ a ye wulikajɔ caman mun kɛ a ka malijɔko la ala k'olu bɛɛ k'a ma hɛrɛ ye mun ye amu ko ye n'o ye assurance maladie obligatoire ye ka césarienne bila sen kan k'a lajɛ ka logement sociaux ni o ye ATT bugu ye k'o bila sen kan ka 3e pont bila sen kan k'a lajɛ ka pont kɛ Mopti ka pont kɛ Gao k'a lajɛ ka dɔgɔtɔrɔso caman dayɛlɛ ni o ye hôpital du Mali n'a ɲɔgɔn ye fɛn caman caman a ye minnu kɛ n'an ko an b'a bɛɛ fɔ bi tile bɛ ban k'an to a la donc caman ɲɛna bolo donc o waleɲumandɔn de tun bɛ ka kɛ bi a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw fɛ a n'a balimaw fɛ donc an bɛ mun fɔ aw ye an b'a fɔ hali bi jamana in ala k'a ja ala ka Mali taa ɲɛ ala ka an bɛɛ président ɲɛnɛma ma nin kalo damadɔ in ni o tɛmɛna bandaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ ni o ye le président de la transition ani Assimi Goïta olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ camancɛ fanga mun na kalifalen don olu ma donc an b'a fɔ olu minnu bɛ yen ko camancɛ fanga kalifa mun ma n'o ye le colonel Assimi Goïta ani bandaw ye donc an b'a fɔ ala ka camancɛ fanga in nɔgɔya u ye mun b'a to kalafili mun n'a bɛna kɛ nin kalo damadɔ in tɛmɛnen kɔfɛ ala ka président ɲɛnɛma bɛn an ma ala ka an bɛɛ ATT ɲɔgɔnna caman caman ma Mali hinɛ bɛ maa minnu na nka o fana tɛ se ka ɲɛ cogo na sugu si la fo anw maliyɛnw fana an ka jogow changer o jago changer tɛ dɔwɛrɛ ye ni kalafili waati sera an kana sɔn ka 400 ni 1000 minɛ an ka an kɔlɔsi ka b'o la ka maa ɲuman sugandi maa minnu bɛ yen k'an b'a ka baarakɛtaw dɔn maa minnu bɛ yen ko baarakɛla don n'i bɛna kalafili maa o maa ye wuli k'a ɲɛɲini ne ko karisa ye mun kɛ jamana ye yanni bi cɛ dɛ ne ko karisa delila ka mun k'a ka sigida ye dɛ a delila ka mun k'a balimaw ye dɛ a delila ka mun kɛ jamana in kɔnɔ dɛ i b'o de ɲɛɲini k'o dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa kalafili mɔgɔ ye kana taa kalafili mɔgɔ ye k'a ye k'a fɔ k'a tigi ko nafolotigiba don ou bien wariba b'a kunna a bɛ se ka ko ɲɛ e kelen dɔrɔn ye k'a sɔrɔ a tɛ se ka fɛn ɲɛ jamana ye o de bɛna an bila dekun caman caman kɔnɔ donc an b'a fɔ ATT ɲɔgɔn ala ka ɲɔgɔn caya Mali kɔnɔ don nataw la o de y'an ka laɲini ye merci à toutes et à tous an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn sɔni ouverture média kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ studio belebeleba in kɔnɔ ka invité spécial wele ka na mun b'a to an ka se ka kuma caman fɔ ATT ka kɛwale ɲumanw kan an b'a fɔ aw ye ala ka tile hɛrɛ ko ɲuman d'an ma a balimakɛ ani aw denkɛ tun don Cɔrɔnɔnjɛ ani Mamadu Jɛfaga anw de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan pour que ka se ka image ka retransmis aw ye en temps réel a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ala ka tile hɛrɛ ko ɲuman di a bɛɛ kelen kelenna ma merci à toutes et à tous